খাব পৰা নাই Hello, hi guys. To ajibi aru mukbang loina ahi ase to ajila mukbang to bisi rati bi hoise to bahar de to khawle alop kiba nisna hoise to mati bi busy ase na etu karne to ajila item to ase to squash pata boiling aru itu ase frog sukala ase de to jinna noi to aji to eneka itula ase item to ti ase to nakha age de opor wala ke yad kori lobo तो hello hi guys, to once again welcome back to my channel. To sob manu ke isar salam janai di ase to aru ajibi aru mukbang loina ahi ase to mukbang de to eko item nai to age de apni kan thumbnail de bi sana jani jabo to ঠিক আছে to বেছি দেৰি না কৰি না আৰু শুরু কৰিব to ঠিক আছে to next time de আৰু bahar de rabi khawle kosis কৰিব to আজি to gor video de khas de chalo start kori ase तो बैकग्राउंड करने तो अपनी कान मैनेज कर लो के लिए मैंने बच्चा कान भी एकिलोते समान एकिलोते खास ना तो करने अपनी कान मैनेज कर लो करने सबके जाना दिया से चलो चीयर्स दे बिस्मिल्लाह स्पाइसी फ्रॉक लगा स्पाइसी बनाई सिले सुकाला ना ready to boiling खावले बेसी बाल जाए जिंदा खाने भी सुकाला भी खावल बाला है বেছি খাব পৰা যায় আপনি আনবে কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাবে ফ্ৰক না সুকা কৰি না আলু ডালিবে আলু আগে পকাবে পকানা আলু গ্রেভি কৰি লবে তো বেছি ফ্ৰক লাগাবে আৰু আদুৱা ডালিবে আখুনি ডালিবে আৰু খাবলৈ বেছি বা अपनी गान भावना कर जावा किंग चिली तो किले खाना है ना कोना ना बोले गोड़े किंग चिली खत्म बसियो ये जो है
খেতি দিবা কিন্তু পুরানা খেতি দিবি জানাই না এটো মানে সুকালাটো আছে হলে সুকালাটো খাবলে ইমান ইন্টারেস্ট একটা নাই মই কাৰণে এটো না spicy আছে তো না frogla be पूरा जल बना ला है So guys, to खाना खत्म होइसे तो আজি तो बेसी भी खाव ना पारबो केले माने আজি दिन दे गम चावल एदो लसुन पताला चटनी बनाना निया खना মই खाइसे ना एदो ना আজি तो मेन खाव ना पारबो तो ती आसे तो गाइस तो आपनि गन के किनि गाला आइसे किनि गासे तो আজি लागा मुकबांग दे तो आपनि कमेंट सेक्शन কৰি দিবে আৰু নতুন মানুহ আছে গলে তো सब्सक्राइब কৰি দিবি যদি ভিডিও ভাল লাগিছে কলে তো আৰু তো আপনি আনকে নোটিফিকেশন বে আই তাকে ওখানে বেল আইকন বে দবাই দিবে আৰু জলদি প্রা মৰম প্রা প্যার প্রা मोहब्बत প্রা 6k পৌঁছিবলৈ আছে তো আপনি গানা সাপোর্ট প্রা তো জলদি প্রা 6k পৌঁছাই দিবে ম্যাক্সিমাম 90 প্লাস লাগি আছে तो जल्दी पर चेकआउट करिना भिडिओ ভাল লাগিছে বুলি তো সাবস্ক্রাইব ক্লাং কৰা মাৰি দিবি তো নেক্সট ভিডিও এনিকা মলা লাইফস্টাইল ব্লগ চাই থাকিব কাৰণে মলা মুকবাং চাই থাকিব কাৰণে মলা লাইফস্টাইল চাই থাকিব কাৰণে না তো তেতিয়া কাৰণে সব মানুহকে বাই বাই जय हिंद वंदे मातरम वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन